अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं कि जो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, करम फरमाने वाला है, कि उसने हमें रमज़ान जैसा मुबारक महीना अता फ़रमाया जिसमें वो अपने बंदों पर बेशुमार बरकतें और रहमतें नाज़िल फ़रमाता है। फिर जब ये मुबारक माह हमसे जुदा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ईद सईद की खुशियाँ अता फ़रमाता है। और मज़ीद उसका फ़ज़ल ये है कि ईद उल फ़ितर से पहले रात, जिसे शब ईद भी कहा जाता है या चांद रात कहा जाता है, वो मुबारक रात अता फ़रमाता है कि जिसमें अपने बंदों पर ख़ास इनामात और इकरामात नासिल फ़रमाता है। जैसे कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है कि जब ईद उल फ़ितर की मुबारक रात तशरीफ़ लाती है तो उसे लैलतुल जाइज़ा यानी इनाम वाली रात से पुकारा जाता है। ये वो रात है जिसे लैलतुल जाइज़ा फरमाया गया, इनाम वाली रात, कि उसमें अल्लाह अपने बंदों को इनामात और इकरामात से नवाजता है, और ऐसा नवाजता है कि गोया कि इसे उलमाए किराम ने ईदी से ताबीर फरमाया कि रब करीम की तरफ से गोया के बंदों को ईदी अता होती है। और वो ईदी क्या है? वो उनके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश के परवाने हैं, उनके लिए आखिरत में खुशी और अमन की बशारत है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, सुनन इब्न माजा की हदीस मुबारका है कि जिसने ईदैन की रातों में यानी शब ईद उल फ़ितर और शब ईद उल अज़हा तलब सवाब के लिए यानी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए सवाब की तलब के साथ क़याम किया, इबादत की, तो उसका दिल उस दिन ज़िंदा होगा कि जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। इस हदीस मुबारका में उस दिन से मुराद रोज़ महशर है, क़यामत का दिन है, कि जिसकी हैबत का ये आलम होगा कि लोगों के दिल मर जाएंगे लेकिन उस शख्स का दिल अमन में होगा, ज़िंदा होगा, कि जिसने ईदैन की रातों में इखलास और लिल्लाहियत के साथ इबादत की। इसी तरह मज़ीद एक मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ईद उल फ़ितर की रात आती है तो फ़रिश्ते खुशी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर की ख़ास तजल्ली फरमाता है और फ़रिश्तों से फरमाता है कि ए ग्रोह मलाइका, उस मज़दूर का क्या बदला है जिसने काम पूरा किया? तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं उसको पूरा अजर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं तुम्हें गवाह करता हूँ कि मैंने अपने बंदों की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दी। सुबहान अल्लाह, ये लैलतुल जाइज़ा, ईद की रात, चांद रात के फ़ज़ाइल और बरक़ात बयान हो रहे हैं कि ये वो रात है कि जो इनाम की रात है और उसमें बेशुमार लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मग़फ़िरत और बख्शिश पाते हैं। अब हमें गौर करना चाहिए कि हम इस रात को किस तरह गुजारते हैं, गफ़लतों में, गुनाहों में, नादानियों और सुस्तियों और काहलियों में, या अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारते हैं। ये वो मुबारक रात है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाता है उनकी तादाद के बराबर ईद की रात में लोगों की, बंदों की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा देता है। हो सकता है कि माह रमज़ान में हम उस तरह अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी ना कर पाए जिस तरह हक़ था। हो सकता है हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश ना हुई हो सकता है हमें नारे जहन्नम से निजात ना मिली हो। तो अब भी हमारे पास मौका है कि इस ईद की रात में हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, उसकी बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए और हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दे। क्योंकि रमज़ान में अगर मग़फ़िरत और बख्शिश ना हुई तो ऐसे शख्स के लिए हुज़ूर ने हलाकत का बयान फरमाया है। तो एक मज़ीद हमें मौका दे दिया गया कि रमज़ानुल मुबारक, ये प्यारा महीना हमसे रुखसत हुआ है, लेकिन एक ऐसी रात हमें देकर गया है कि जिसमें अगर हम सच्चे दिल से अपने रब को पुकारें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश के हमें परवाने नसीब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें इस तरह इस रात को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिस तरह गुजारने का हक़ है। इसी तरह यौम ईद,
عید کے دن کی بھی بڑی فضیلت و برکت ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندوں کی عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے ملائکہ، اس مزدور کی کیا جزا ہونی چاہیے کہ جو اپنا کام پورا کر دے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہی اس کی جزا یہ ہے کہ ان کو پورا اجر، پورا ثواب دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، میرے بندوں نے میرا فریضہ پورا کر دیا جو ان پر تھا، پھر میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہوئے نماز عید کی طرف آتے ہیں تو میرے عزت و جلال کی قسم، اپنے کرم و عظمت و بلند درجے کی قسم، میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عیدگاہ سے بخشے ہوئے لوٹتے ہیں۔ تو یہ یوم عید کی فضیلت و برکت ہے۔ ہم غور کریں کہ ایک ایسا مزدور جس نے تمام ماہ بڑی محنت کی، مزدوری کی اور امید بھی رکھتا ہے کہ مجھے میرے مالک سے اس کا اجر ملے، مراد یہ ہے کہ بدلہ ملے، مجھے مزدوری مل جائے، پھر جب وہ دن آتا ہے کہ جس میں اس کے مالک سے اسے مزدوری ملنی ہے، اس میں وہ غائب ہو جائے، اس میں وہ اپنی مالک کے پاس موجود نہ ہو، تو ہم ایسے مزدور کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یقیناً ہم کہیں گے کہ بڑا نادان ہے کہ جس نے ساری محنت کو کوشش کی تاکہ اسے اس کی منزل مل جائے، مقصد مل جائے، اسے انعام مل جائے اپنی محنت کا، لیکن جب انعام حاصل کرنے کا موقع آیا اس وقت وہ غائب رہا، غافل رہا۔ تو ہم اپنے بارے میں اپنا احتساب کریں کہ ماہ مبارک اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا، ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، روزے رکھے، عبادات کی، لیکن جب مزدوری پر اجر حاصل کرنے کا دن آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعامات حاصل کرنے کا دن آیا، اس وقت ہم گناہوں میں پڑ جائیں، غفلت میں پڑ جائیں، تو ہم سے بڑا نادان کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ عید کا دن بھی ایک خوشی کا دن ہے جو رب کی عطا اور رب کی نعمت ہے۔ تو جس رب کی عطا سے ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں، اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ناراض نہ کیا جائے، اس کے رضا والے کاموں میں بندہ لگ جائے۔ اگر ہم عید کے دن، اس خوشی کے دن اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں تو یقیناً ہم سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہے۔ شیطان کو راضی کرنے والے کام نہ کریں، گناہوں میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ یہ نعمتیں ہمیں شیطان نہیں دے رہا، بلکہ یہ نعمتیں ہمیں ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ تو اس کے احسان اور اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی فرما برداری میں دن گزارا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام خوشیاں، تمام ایام اس طرح گزاریں کہ جیسے اسے محبوب ہے، اس کی رضا والے دن گزاریں۔ جو ماہ مبارک ہم سے رخصت ہوئے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روحانیت، اس کی برکتیں تمام تا دم حیات ہماری زندگی میں شامل رکھے کہ ہمیں تقوی و پرہیزگاری حاصل ہو جائے اور ہم متقی و پرہیزگار بن جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔